weka mikono ya nguvu. Notre verset de base, Ésaïe 53:10, dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Nous avons pris aussi le livre de Genèse 22 jusqu'à Genèse chapitre 22, le verset 10 jusqu'à 18, là où toi tu te prépares pour 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7, et puis le chapitre 4, 12 à 13. C'est ce que tu vas nous lire. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser. Alléluia. Na asubuhi ya leo ndugu, napenda nikwambia kusema ke kila kitu kyote, même lorsque Dieu a créé le monde, il a toujours un but, un objectif à atteindre. Il sait pourquoi. Parfois wewe utezi unajiuliza sasa bake njuu ya nini Mungu aliumba imbu mustiki? Njuu ya nini Mungu aliumba nani pemvu? Njuu ya nini Mungu? Wewe njoko unajiuliza, meula aliumba bile bintu anajua pourquoi alibiumbi. Alléluia. C'est pour te dire, et toi aussi, ya kusema ke kama uko unapenda ulete sens ya ile souffrance huku unapita, ou bien ile uripitiamo, unapasha kujua pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir. Là utakuwa éclairé mukichwa. Amen, amen. Na kama unakuwa éclairé mukichwa, oui bien sûr d'autres gens peuvent venir t'encourager. Hata kama sema bakukuencourager batezi banakuya kwa, hata kama sema banako, mais kama sema usha uku éclairé ya ile difficulté, ya ile souffrance uku nateswa, unayo sasa ke à l'issue de cette souffrance mitafanya hivi, mitafika mu niveau fulani, mitakuwa mtu fulani. Bien aimé, hata comportement yako itachana na mtu ule ko nateswa, ashiwe pourquoi ko nateswa. Est-ce que tunapatana hein? Donc, hata mateso iko tout ça, on a mon niveau ya kiro, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup vraiment mabintu moi biko un peu vague. Utezi unaona mtu mwingine eko wa mateso sana physiquement comme ça. Mambo yake yendeke tout ça na hivi eko na landa bakulanda, hein, ba pasteur munyombe maishango. Or, peut-être, ou physiquement, il est pauvre comme ça, mais coule, le monde yake coule, peut-être qu'au gouverneur. Alléluia. Donc, anayua, hakuna kintu kile kitezi kinafanyika maisha yako. Kile, kama toi sasa make, tu te concentres, ukose kupata vraiment signification, ou bien, kupata éclairage, ya biote bile biku napita maisha yako. Na uyo ya kusema ke dans la vie Mungu ashipendake muntu leko na sema ke papa mishwe nani maisha yangu kuje mishi comprendre imateso inatokea wapi. Non, hata kama sema uyo kule inatokea, bien aimé, si tu te concentres seulement mukintu fulani, tu pries, utapata paka réponse. Sema amen. Bila sasa utafanya nini? Utapata paka réponse. Ata ule utezi unakuwa naye eko na kuwazia bibaya, ou bien ata eko na kuwazia bizuri, uyo ya kusema ke a force ya ye kukuwazia ikwe mubizuri ikwe mubibaya, weye ule beko na wazia vile, c'est possible ulote ule muntu mu ile position, Mungu akuoneshe ile position eko nayo ndani ya roho yake. Amen yako kwa chini. Alléluia.
C'est-à-dire que unapasha paka kuyua. Et lorsque tu connais ya kusema ke source ya hii difficulté ni kunayo inatokea fashi fulani, wewe utabeba sasa position face ya ile source, na position ile utabeba itakupermettre de façon que upate kuganye, upate kuchanger bintu ndani ya maisha yako. Alléluia. Kuku ingine mateso kama inatokea kwa shetani, c'est pour t'exterminer. C'est ça l'objectif. Mais mateso ya Mungu, c'est pour ta formation. Pour que ile baraka utapata ikumérite. Alléluia. Même lorsque nous disons que la grâce c'est une faveur imméritée, c'est une faveur méritée, oui. Mais kama Mungu anakuaccorde neema, uyo ya kusema ke Mungu anapasha paka kukuformer de façon que le neema uimérite. Sinon, hata hapa chini ya dunia banasemaka kile uripata mkulokota kitafanya nini? Kitapotea paka mu. Alléluia. Mais kile uripata mu difficulté austapenda kukipotesha shiko atamo. Unayo hata ministeri hivi tu kunayo hapa. Isha kwa chana kuku mtu mwingine arizarikwa asha kuyua kusema. Saa zingine anaenda anafanya hata na faculté ya français, anayua kusema. Exégèse, ce n'est pas seulement, l'exégèse n'a pas commencé avec la théologie. L'exégèse a commencé avec bantu bengine. Mu littérature, c'est vaste. Alléluia. On a pris les choses là-bas, on les a amenées aussi dans la Bible, dans la théologie. Muntu ateza anayua kusema, anateza anayua kuconvaincre, ateza anakuwa na akili ya kumemorize bintu yako nasema, anaconvaincre bantu, anasema, anasouleve foule. Mais kama sema ke arizarikwa nayo paka vile uso hata anabeba mikro, anaimba, sauti ni ya mzuri ya depuis kizarikio, anaimba na convaincre bantu. Uyo ya kusema ke c'est différent na ule Mungu arenda kukokota kunguvu. Amen yako kochini. Mimi nasema c'est différent na ule Mungu alifanya nini? Arenda kukokota kunguva. Sasa wewe pako utenitumikia, shita kutumikia utenitumikia, shita kutumikia binkoni utenitumikia paka kunitumikia. C'est différent. Alléluia. Ule Mungu arita anamupatia don, anaanza kuimba beko na mucheka leo, kisha mukutafuta Mungu mukomba Mungu anamupatia Saint Esprit, anaanza kuweza kuimba bien na convaincre bantu. Anayo ya kusema ke kama niku ne ba convaincre aina njuu ya talent, aina njuu ya capacité le nirizari kwa nayo mtumbo wa mama, meni kintu kile Mungu alinipatia, kile Mungu alinipatia shene kucheza nakyo. Sema amen. Ata makuta vile ukupale ukitoke banatosha tu $10,000 banakupatia, uyo ya kusema ke ile $10,000 haistafanya mwaka, itaisha. Pourquoi? Parce que balikupatia au kufournir effort au kuteswe njuu ya kupata ile $10,000, njuu ya kupata ile $100,000. Mais ula riteswa anaanza $100 inapotea leo, kesho anakombana tina vile anafika anapanda. Astapendaka tena rudie kumukongo, astapenda apoteshe le mfranga mubule, hapana. Sema amen. Unayota pays yetu kama sasa makeku kubantu bale beko contre ata pouvoir en place, beko na beba ma arme, ubangarie bien bale bantu abaya yengaka nyumba ta moya. Puisque kama usha kuinvestir unateso unatupa huku, austapendaka mvite ngie mwile mugini. Puisque kama mvite nengia mabombi kirie bata détruire bilo riteswa njua oku bipata. C'est pourquoi utaona aux États-Unis d'Amérique comme Europe, j'ai expliqué même à papa forcément ça, on a ça en Europe, aistapendaka mvita ingie mu Europe. Pourquoi? Puisque première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, iri détruire, iri rudisha Europe comme Congo bariteswa.
Alors sawa vile basi Mungu anawasaidia banapanda, abaste chikaka mvite ngie mumugini yabo, puisque mvite narudishaka mugini kumukongo. Sema amen. Hata vile wewe uko pale, mtoto ule unaripia masomo, unateswa naye, unamkomesha, unampatia education mzuri, mimi nakwambia ya kusema ke haustapenda mtu acheze na ule mtoto ule. Pourquoi? Parce que unayua investissement ile ulifanya ndani yake. Haleluya. Hata vile uko pale, hata bukristo bwako, kama Mungu areinvestir bintu byake ndani yako, hata kama shetani anakugombanisha asitakuwezaka ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi tunakwambia kwa kusema ke tembea posé, soit posé na confiance yote, puisque kile Mungu areka ndani yako asitechika shetani afanye nini? Ekidetruire. Et d'ailleurs à partir ya busubuhi bwa leo uyo ya kusema ke bile Mungu alifanya ndani ya maisha yako, mimi nakwambia ya kusema ke hata muloji wa wapi asiene kudetruire evre ya Mungu ndani ya maisha yako. Bata kukombanisha na ile kazi beko na kombanisha ni ya bule. Sema amen ya nguvu. Lorsque tu es en train de souffrir, il faut même si tu n'as pas l'argent, mais sache bien qu'il y a toujours d'autres richesses que Dieu t'a données. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent, non, non. La richesse est une extension moi ya munene sana. Kama ce matin ata kama una na franga kwa chaba toto yako, mais ukupaka na bilotezo na chaba toto yako. Sema amen. Alléluia. Ya sa video mwa miranza nani kufata busubuhi mishweka niripata munani ya mkonti ya Reddit ko kama ni mkonti kana ule pasteur qu'on expliquer analeta nani histoire mwa ya pasteur mwa Tom Smith. Ule muntu alikuya honnête, alikuwa inongopa Mungu na aranza kutumika mu entreprise ya nani ya leta, entreprise publique. Anatumika muwaki na wewe mwenyewe unayoya kusisa kama mtu yuko anatumika muwaki avec le monde actuel, surtout ça au mwetu juu ya kupata mfranga aussi, c'est tout un grand problème. Alléluia. Ni paka bia mafia njobile biko wako banakukata milomba banakupatia tout ça vina. Mais cet homme là, il a travaillé honnêtement. Kumwisho nani ya maisha yake analukula, il commence maintenant à parler avec ses enfants. Anaanza kubambia kusema ke munimite mi mu maisha yenu mutumike honnêteté muswali nini? Waki. Waki ou bien ukweli. Mukweli. Mutumike na Mungu atemibariki. Fi wake anamwambia na shirika na sasa yake, papa, huku unetuambia vile, angaria ibi unetuachia leo. Unetuachia ni karikasa motoka pale. Epui nyumba yenye tuiko hii ni nyumba ya kuripia. Bale benye bale abakutumike mu ukweli bale. Banachia batoto yabo ma compte ku mabanki. Banabachia ma parcelle. Mais wewe huku unetuambia sasa make tukufane. Tutumike muwaki. Haki yenyewe atone nani matokeo ainako. Baba na sasa ke njo kile mimi nilipenda kumiambia. Mash quelques jours après baba nakufa. Mtoto ule anabakia fi wake wa kwanza. Anafunda masomo, anaisha maîtrise. Kunatoka nani ma épreuve kuma nani ku société moi multinationale. Beko natafuta muntu. Or ile ma examen ma épreuve ile uyo ya kusema ke bana ma offre d'emploi inekalaga paka vile njoo kuita bantu, mais kuku deja ule basho fanya nini? Basha deja kuchakula. Ni ma formalité tu paka vile. Mais est-il que il fallait pas ka ba interviewer nani bale bote barikuya? Jiri rikuya pale moya kona pita. Alors ule fille anakuya anijipresenter mie ni kumutu fulani. Pale anajipresenter ule president wa jiri anasa weye uku mtoto wa Tom Smith asema
Asa vraiment baba yako njo arifanya ke nikuye hiki niko leo. Asema muile mugini turukuya juu ya kupata nani signature ya babako, c'était pas facile. Mais arisinye ma document yangu. Or bantu ba mingi baranza kulomba mamakuta, mais yesh kunilomba kata 1 franc. Anasema ke niku na souhaite we na we ufane babako. Na interview yenyewe inafanya nini? Inaishia hapa. Huku deja tunakubeba deja, huku deja engagé. Ule mwanamke anaanza kutumika kuile nani entreprise multinationale. Hapa na hapa ule mwenye president il fallait atoke ende. Mais wa kumremplacer pale, il faut toujours un homme honnête ou bien une femme honnête. Nani ule alipasha kumremplacer? Ule president na sasa yake ule ana mérité kuniremplacer ni paka wifi. Banabeba ule fi banamweka kuile kichwa pale. Kama tunasema entreprise multinationale haina ya mizaa. Kama unashika tu sema c'est un multinational, uyo ya kusema ke ule mambo en franga aste yombaka takomba. Ce sont des milliards. Sasa shiku mwabeko na mwinterview asema secret yako ni nini? Juu ufike mwi niveau. Machozi naanzo mutelemuka. Anakumbuka vile alimubetizaka babaki. Ya kusema ke njuu ya haki wako, ya ukweli yako unetwachia nini? Or ile njo ile baba ribachia na njo ile namufikisha mwile niveau. Mina kwambia ya kusema ke souffrance yako uku nateswa njuu ya nini? Kama unajua pourquoi uku nateswa, uyo ya kusema ke a dater de ce matin utapata tena nguvu ndani yako ya wewe kuendelea na bila kunafanya. Alléluia. Unayua pourquoi Congo ikupaka bujito njuu ya kupanda? C'est puisque hakuna generation ile inechika kuteswa leo pour que batoto yetu bafane nini? Babarikiwe kesho. Je reprends, mimi nasema pourquoi Congo iko bujito, c'est puisque hakuya kwa generation inechika kuteswa leo pour que kesho batoto yetu bakuye ba millionnaire beko na 20 ans, eko na 18 ans, mais mtoto eko deja nani? Millionnaire. Ni banakweka mala moya pale ni détournement, ni kuiba, ni kudetruire. Mais kama sema tunechika kutembelwa mikulu, tunechika kuteswa leo, hata kama unaona mfranga pale, me inapasha kwenda kule, inapasha kwenda. Mimi nakwambia ya kusema ke mugini yetu ile prophétie ba prophète majeur ba chose maka iteja accomplir. C'est amen. Je reviens dans ta maison, j'entre dans ta famille pour te dire que vile okupale, kama unabeba conscience ya kuteswa leo pour le changement, pour la transformation de ta maison, mimi nakwambia ya kusema ke austafanya bila unafanyaka, ausenda kule unendaka, austa dépenser makuta yako mu désordre, mu mampombe na mu busharati. Utechika. J'ai dit même à une fille, mimi nasema ke onone hivi tu kwa hapa. Uyo ya kusema ke hata kama sema akiri ya furaha ya na mimi nifurahiwe itezi inanikuya. Me hata kama inanikuya, kama akiri yangu inanituma kuumwebo taba musha kuikala hapa, considération que vous avez envers moi. Alléluia. Hii kazi ni kunafanya hapa, iku na sauver maisha bantu, iku na bariki maisha bantu. Je ne peux pas kwenda kufurahi njuu yangu mie ni miache mwe muku na teso, hapana. Vomie ni chike ile mateso ya kusema ke bile abina tena na mafamu maisha yangu, pourvu que wewe ufanye nini? Ubarikiwe. Na weye, je te donne cette mission là. Mina sema na wewe mina fanya nini? Nakupatia ile mission.
pika magoti, ombea batoto yako. Pika magoti, ombea avenir yabo. Pika magoti, ombea akiri yabo. Pika magoti, ombea hii mugini. Pika magoti, ombea hii kanisa. Sema amen. Leo tuko hapa, kesho hatusitakuya yako. Ni bale ba bebe hapa ukunaona hapa bena kuya eko na kwevi. Njo un jour ye njo atakuwa pasteur hapa. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini, sema amen ya nguvu. Vile ukupale kwa mkichwa yako mkwa usisema ke mie tazala bantu bale batabariki kama nsi. Sema ke muntumbo yangu mutatoka batoto bale batabariki kama nsi. Ata ba membre de soutien bale beko leo batapita, inapasha kukwe bengine. Bale bengine bale ni batoto bale orizala. Amen yako vraiment ni convaincre. Mimi nasema amen yako ni convaincre. Mimi nasema ke nani même les membres de soutien bale beko na franga basa baki éternel. Shibota ba tutafanya nini? Tutapita. Mais hata kama tunapita, damu yetu haisitapita kashiko hata moyo. Bale beko batoto na bo batabeba relève. Mais kama sema babebe relève, quel type d'hommes et de femmes que nous allons laisser pour notre église, pour notre pays ou bien pour notre famille? Souffrons pour que bintu bi changer. Mais kama sema ke uku mutoto kiloko macho yako paka yululu pra iku nangara paka vitu tuba garçon. Utateswa. Mina sasa utafanya nini? Utateswa. Ile buzuru kuna boleo. Kuku bantu bengine otengia munyumba unangara pa photo pale. Na ula asha kuikala pale bantu aba. Haleluya. Hata kama sema unakutana na mtu anakutapa, oh huku mzuri, huku hivi, huku hivi. Ile ce sont des distractions. Mimi nasema ni nini? Ni distraction. We yakiri yako ikunona mbari. Les choses invisibles, les choses à venir. Hapana kona leo bana kutapa hivi na hivi. No, buzuri bunapoteaka. Forme inapoteaka. Bassin inapoteaka. Sema amen. Eklai inapoteaka unapakala abibambe tena. Macho yako yone mbari. Acha ma distraction leo echika. Uteswe pour que les choses changent. Alléluia. Hapana huko unafanya bintu sa mizao hivi na hivi, oh no batoto batenyangariaka batoto kani. Ulizo lo mpemena kusana ni batoto kani bale batakuangaria. Balo kunafanya hata 1 mois awikalake nabo munyumba one ba conseiller. Hii mwenja nani ya uti nani ularikala na batoto wake ana ba conseiller. Okay kilole. Mungu embariki bale banaweka kilole. Wewe tourner kichwa. Bakweka bilole yule, wewe weka paka kilole. Tukone. Alléluia. Ata mon entreprise, munekalaka ma réunion. Dieu a kuleta mot d'ordre comment nous allons travailler. Ata munyumba yako. Uku napenda mtoto akufane nini? S'il faut ujidupliquer ujibebe uitingishe ndani yake. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire ce passage-là et puis on termine? En Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés. Vous soyez attristés. Pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Par diverses épreuves. C'est pour un temps. Ambi olompe mena kwa ile mateso ni ya wakati. Tena wakati kiloko. Sema na nguvu yote ni ya wakati itapita.
Haleluya. Kama huku nateswa, huku na rima, we mwenyewe na ula na rimaka. Ushakonaka nani wa kurima? Iko tusa papa Fose pala anaenda kwa mashamba. Anaenda kaniemo. Mepakuri ya shibote tunashimamia yu. C'est comme ça. Ana vile. Pale huku nateswa, teswa we moya. Mais kama unapata mfranga. Shibote tunashimamia yu. Hapana kutafuta sema niku nateswa mimi, hakuna ule hata Yesu mwenyewe shikone wa kuteswa naye. Bote bali mchola. Bana mkimbia na anajiretrouver yeye moja. Amen amen. Hata wewe muile kazi kunafanya bibambike, mimi kuna tafuta kunisaidia nako comprendre kusema ke muyi mateso huku we moya. Me wakati ile bitabambika. Shibote tutakuya. Ambia lo pemena sana. Hata kama unyonaki wewe weza tu takulomba ta numero ya telefone. Continue. Enfin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour un résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Hasta apparaître paka kumwisho wa mwaka, ataparaître hata mu maisha yako wakati ile preuve yako itaisha. Uyo ya kusema ke honneur, louange, gloire itaanza konakanika. Bien aimé, mimi nakwambia ya kusema ke maisha yako iko sa avion. Avion inatembea kama inapanda yulu, mimpeto inafanya nini? Inaingia, inaanza kutelemuka. Na wewe muile mateso yako unateswa, hata kupata mfranga, continue toujours. Hata kama ulipotesha jana, leo investi encore. Wakati ile bitabamba, mimi nakwambia sasa ni honneur, gloire et louange. Awene kusema ke ni kuna imani sans épreuve. Imani ya shipo épreuve haina imani. Papa, mimi ni kuna imani, me bana pima kukuchomeka hivi kukuran. Huyu Mungu wenu mishimone clair. Mungu wa surnaturel iko wapi? Mwe njo mnasema kasema Mungu wa surnaturel. Sasa leo hivi binenifikia je? Imani ya shipo épreuve haina imani. Kama sema uritumbukia mu ile problème, est-il que au kukufu wako mjima? Mimi nakwambia sema Mungu wako napenda kueprouver ile imani iku ya je. Mais vile uko mjima leo, eke ile épreuve haikuwe, mimi nakwambia ya kusema ke gloire ikulamate. Louange ikulamate. Heshima ikulamate. Amen yako ko chini. Chapitre 4. Les versets 12 à 13. La Bible dit, Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange qui vous arrive. Non, non, ce n'est pas une chose étrange. Comme on a lala na njala, il y a une chose étrange. Kuku bale basha kulalaka banalala nayo. Kama wa upate, hata kama nakufukisha, hata kama kazi inaisha ukuiba ukufanye kintu unajiretrouver kwa nje. Ce n'est pas une chose étrange. Amen yako ko chini. De la fournaise qui est au milieu de vous pour éprouver. De la fournaise, moto. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire. Réjouissez-vous. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Voilà. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hakuna mateso ya Mungu ile itakupeleka mukaburi. Mateso yote ya Mungu inapeleka paka ku gloire. Papa koma bazazi yangu bateze bananichukia. Bonjo barinizala. Wewe njo wa kwanza. Bale barimuwa Yesu ni ba Kongole. Ni banani? Shiba ndugu yake. Bale barimujisha Joseph. Nishi. Mina sa nishie. Ni banani? Wewe unapenda banani bakuteso? Banani bakuchukia?
wa munjia tu paka hivi kone repeatia kuchuki. Shipaka ule unakuriaka naye Mungu. Ule alimupandisha Yesu kumsalaba ni nani? Ule rendo mujishari mutraire ni nani? Ana ule ranza kulala mukilari yake. Sasa huko unapenda we nani akuteso? Kama papa teza nenichukia. Sasa unapenda afanya nini? Haleluya. Kama ye Mungu anaona sana njo instrument ya kukukalanga ya kukueprove. Wewe unapenda Mungu achakule mtu mwingine. Bibi yangu. Wewe njo wa kwanza. Jo baba kumwambia kuku bibi yake sasa mchambula hata mwenye Mungu ufanye nini? Ukufu. Kama ufiansani niacha mimi niritunjika. Uritunjike. Wewe njo wa kwanza nani kukwacha? Hata kama banakuacha, bale banakuacha haina bako. Mimi nasema bale banakuacha hana bako. Bale banakuacha, atusa tembea burafiki bunafanya nini? Bwishi. Wewe na wewe sema ke bunafanya nini? Bunaisha. Baba yetu ashosema ke maisha yetu kutusa tunaingia mugari. Kama munaingia mutren, magari iku ya kuku bale batashukia hapa, kuku bale batashukia pale. Kama huyu anechika kushukia hapa, anakuacha. Umwacha kuache. Meula taanza na weye ku point de départ jusqu'à la fin. Ni Mungu. Yasta shukaka shiko hata moya. C'est pourquoi mimi napenda ile passage ya kusema que jusqu'à ta vieillesse, moi je te prendrai comme un enfant. Amen yako ini convaincre. Mungu anasema jusqu'à ta vieillesse, les gens peuvent nous laisser. Alléluia. Mungu anasema hata penye pa kitanda, moyo atapanda, hata kama Yesu anakuya, paka mutachana papa. Davile banasema hapa, jusqu'à la mort, quelle mort frère. Kama Yesu anakuya hapa, kama wewe ulikuwa mpagano unaoana na Mkristo, Mkristo atakuacha papa. Wewe tena mfurnezi. Paka mutachana. Meula wene kuachana naye ni wakumbingu. Ushachane naye. Hata kama maeprevi inakuwa nguvu je, ushachane naye. Sema amen. Huku unapenda wewe ukishakuwa poa lourd. Ushakuwa poa lourd, mais huku unapenda banze kukupacha tu bapeti, wanze kuombana nato mimi nakuwa champion. Champion wa wapi? Kama unakuwa poa lourd, batenda adversaire wote ule atakuya ni paka wa nguvu kukupita. Wao yuake. Kama sisema wewe uko Tyson, wewe ndio uko unapikana. Ule atashimama, ni ule iko paka wa nguvu kukupita. Ule atakuwa kwa kujirivaliser. Sema amen. Kama wewe imani yako, puissance yako ndani yako isha kupanda, ina dépasser hata baloge ba monde mu famille. Wewe unapenda bishie paka pale. Mungu atakulamusha hata ba mu quartier. Kama ba mu quartier bakuweze tena ba mu commune. Kama ba mu commune bakuweze ba ma commune province. Haleluya. Kama ba mu province bakuweze bataita. Asa huku tuko na sagrasi huku. Tunamupima. Tunamshinda. Mukuye mutusaidie. Panda tua. Nguvu ipande ndani yako. Mimi nasema nguvu ipande ndani yako. Isikuwe Bukovi bunalamuka wenjo nazo. No, Mungu anasema ke hata batoto yako bale batatoka muntumbo yako. Ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Beko kumulango abadui kwa kupita kabonge. Marto. Banakuwa na nguvu. Hapana sasa make we maisha yako baneimate, banaanza kukukuria batoto. We bako batoto base bakuria vile ni katika jina la Yesu. Paka mishiteswe na Mungu. Mina sasa paka shiteswe na nani? Na Mungu. Kama mina teswa naye, mina part à la souffrance de Christ. Mina chika ile mateso Yesu alikufa. Yesu anakufa na mimi nafanya nini? Mimi nakufa. Anafufuka na mimi nafanya nini? Mimi sitabakia mule. Wewe unapenda kubakia mule. Yasha kufufuka wewe bakie mule. Njoo sasa mo familia yetu njoo basha kunifunga, basha kunijika, basha kukushika wapi?
hakuna kule basha kukujika. Huku mujima. Mimi nasema huku mujima, sante yako yaanze kurudia ni katika jina la Yesu. Mimi nasema sante yako yaanze kurudia ni katika jina la Yesu. Ile mateso c'est pour un peu de temps. Hata kama unakutana na profeti, hivi na hivi mateso yako ni mtu fulani. Umuulize tu kesho sema kama haitoke kule itatoka kwa nani? Itatoka kwa nani? Mateso kila kitu kyote shiki paka na source. Hata yenye baraka shiki paka na source. Ana vile. Kama mtu unakutana na profeta na kwambia sasa ni babako njana kuloka. Mamako njana kuloka. Uripenda nani tena loki? Yeye njoo anachika kuloka. Mais ayo ya kusema ke kuko kile Mungu areka ndani yangu kile ye ashiue. Njoo kile bata découvrir isman. Bakukombanishe mais bata découvrir. Na wewe mwenyewe utajua kusema ke awikalake mama wa miza. Na wewe mwenyewe utajua kusema awikalake frère wa miza. Sema amen. Bakukombanisha bote bakwe chini ya miguu yako ni katika jina. Mais gloire et louange ipate kukusindikiza. Temps ya mateso nekalaka na mwisho. Utashimamia yulu, nous allons prier Dieu. Maisha ya mateso nekalaka na mwisho. Alléluia. Maisha ya madifikulte nekalaka na mwisho. Aina wenjo tachakule preuve. Hata ku masomo. Aina eleve njo atakuwa sema mimi mtenipozea hapa. Ikuri miye njo mimi nawezaka hii. Matematiki shiwezake miye shita presenter na matematiki puisque shiwezake. Ushobishiki yaka. Kama unashindwa kuku repeshage. Pako uweze. Na wewe utaweza. Sema pale huko sasa taweza. Tatoka mubulokataire. Tatoka mu pauvreté, tatoka mu kutumikiana, tatoka mu hii malari, tatoka mu hii giza, tatoka mu hii malédiction. Waanze kupika mikono una déclarer vile, waanze kusema tatoka.